उमासहस्रं चतुस्त्रिंशस्तबकं 34th चाप्टर्। विदितमहिमा विश्वधानात् अनेकविधाद्भुतात् प्रदितचरितशर्वा लोकप्रतापविवर्धनात् प्रकटितगुणपापध्वान्त प्रसारनिरोधनात् प्रदिशतु शिवाहासो भासां निधिः कुशलानि मे। हृदि करुणया पूर्णा बाहोर्बलेन महीयसा पदकमलयोर्लक्ष्म्या भक्तैर्जनैरुपजीव्यया मुखसितकरे लावण्येन त्रिनेत्रदृशाम्बलं बहुविदधता काली माता अवतवात्पदसेविनम्। जगदधिपया सिद्धं दोग्ध्राधवोत्तरसज्ञया मुनिजननुतं देवी मन्त्रं जपेद्यदि मानवः अमृतजलधीभूतः पूतप्रयोगविशेषवित् स इह वसुधालोके दारागिरामभिवर्षति। इममभिमुखीभूता शातोदरी कमलालया हयगजघटा पूर्णा अभ्यर्णं समेत्य निषेवते। सविभुदमिदं विश्वं तस्य प्रयाति पुनर्वशं प्रदितयशसां सिद्धीनां चाप्यमुं भजते अष्टकम्। सुविमलधियस्तस्य क्रोधादृगं बुद्युतद्युति रिपुजनवधू गण्डा भोगो भवेदुत पाण्डुरः सपदि भुवनव्याप्तं चाप्तैः प्रमाणपुरःसरं भणितमजरं भद्रं ज्योतिः परं हृदि भासते। अदयमरिभिक्रान्ते राष्ट्रे त्वमीश्वरि रक्षिका सुमशरमुखैर्धूते चित्ते त्वमीश्वरि रक्षिका प्रबलदुरितैर्ग्रस्ते वंशे त्वमीश्वरि रक्षिका अपि असृजति जलं मेघे मोघे त्वम् ईश्वरि रक्षिका। भगवति निजौ साक्षात् पुत्रौ बृहस्पति पावकौ गणपति गुहावेतौ वेषान्तरव्यवहारतः भरतधरणीखण्डे हेतो कुतकृतसम्भवौ कलकलयुते काले देवी व्यधा कदयद्रुतम्। समयमयिते धृत्वा पादाम्बुजं रमणसुतः गिरिवरगुहास्वन्त शान्तो नयेद्यदि नाद्भुतं तलविरहतः स्वीयस्थाने किमत्र समागतः न वदसि कुतः कार्यं तस्मै कुलाचलकन्यके परिभनति चेत् शिष्या प्यूहे महाद्भुतसङ्गतिः जननि रमणो योगीशाना ततो बहुनः फलम् अमिततमया दृष्टेः शक्त्या कथा सरणिं नये दपदपतितं धात्री लोकं तदेव वदाम्बिके। अहमिह कुतो हेतोः जातो विषण्णतमे स्थले चरणकमलच्छायां मायादिराग्निविहायते परमकरुणो घोरः शापः किमेष सवित्रिते किमपि भुवि वा कार्यं कर्तुं नियोजितवत्यसि। व्रजति विलयं स्नेहो दूरप्रवासवशादिति प्रवदति बुध कश्चित् सत्यं प्रभाति तदम्बिके भगवति निजे कुक्षौ जातं दिवो धरणीगतं स्मृतिसरणितो दूरे हाहाकरोषि रुषा यथा। मम तु विमला हृद्या
विद्या महेश्वर्या भवः मनसि च परा चित्रा शक्तिश्चिरन्तनीया भवत् वचसि च महाद्भाग्यं श्लाघ्यं यदीड्यतमे भवत् तदैगलितं मत्तो वित्तत्रयं भवतो भुवि कृतमयि मया पापं घोरं सुकर्मसु संगिनां यदहमदयो विघ्नं नृणां मुहुर्मुहुराचरम् अतिकटुफलं तस्य अश्नामिश्रितो नरविग्रहं प्रमदनृपतेर्जाये माये जनन्यवमामिमम् न भवसि दृशोर्मार्गे लोकादिराग्निकुतो गिरः न च बहुकृपे स्वप्ने वा त्वं प्रयच्छसि दर्शनम् अपनयसि नो सन्देहं वा परोक्षकृपावशात् अपि सुरनुते लग्ना कार्यान्तरे किमुतादया निरवधि शिवे माहात्म्यं ते भणन्ति महर्षयः मनसि करुणा नान्योना ते यथा प्रदिता कदाः तदिदमखिलं मिथ्या स्यादित्यसाध्यमुदीरितुं यदसि विमुखी पुत्रे किं वा भवेदिह कारणम् भुवनभरणं नाल्पं कार्यं न देवी तव क्षणः गुरु च बहुलं कृत्यं नित्यं तवास्ति न तन्मृषा न तव कठिनं मौनं निन्द्यं तदापि न पार्वती स्मर सकृदिमं दीनं पुत्रं तदेव ममाधिकम् न भवति सुधाधारा वर्षात् अयं मुदितस्तनो मधुमदमुषां वाचां सर्गान्न चाप्ययमुद्धतः तव पदयुगे निष्ठालाभात् न तृप्यति चाप्ययं भगवति चिरात् सन्देशं ते सुतः प्रतिवीक्षते किमिह भुवने कर्तव्यं किमर्धमिहागतः अस्मि अवनी जगतां कं वोपायं शये निजशक्तये किमपि स्वान्ते ध्वान्ते यथा परिदृश्यते स्फुटमभयदे वक्तुं किञ्चित् श्रमं त्वम् उररीकुरु न मम परमे मुक्ता वाशा न वा विभवाष्टके न च गजघटा पूर्णायां वा महेश्वरी सम्पदि न च मधुमुचां वाचां सर्गे निरर्गलवैभवे मुनिभुवि कुतो जातः सोऽहं तदेव समीर्यताम् प्रथममनघं वाञ्छा म्यन्नं सधारसुतातिथे भगवति ततः पादद्वन्द्वे तवा विचलां स्थितिम् अथ सुरजगद्वार्ता ज्ञानं सवित्री ततः परं मुनिभुवि भवे हेतुं ज्ञातुं मृगाक्षिपुरद्विषः यदि तव कृपा पुत्रे भक्ते पदाम्बुजवन्दिनी व्रतशतकृशे शीर्षा भोजामृतं त्वयि जुह्वति भरतधरणी सेवा लोले भव प्रियभामिनी स्वयमुपदिशामुष्मै योग्यं विधानमनाविलम् जननि जगतां स्वल्पे कामेऽप्ययं त्वयि लम्बते पुरबिदबले मध्ये कामेऽप्ययं त्वयि लम्बते बहुलकरुणे श्रेष्ठे कामेऽप्ययं त्वयि लम्बते भगवति परे वीते कामेऽप्ययं त्वयि लम्बते तनुभुवि मयि प्रीत्या वा अम्ब त्रिलोकविधायिके पदयुगरते वात्सल्या
द्वापुरारिपुरन्ध्रिके स्वविमल यशोगानासक्ते कृपावशता अधवा परुषमजरे मौनं त्यक्त्वा स्फुटीकुरु मे गतिं जयतु भरतक्षोणीखण्डं विषादविवर्जितं जयतु गणपस्तस्य क्षेमं विधातु मना मुनिः जयतु रमणस्तस्याचार्यः महर्षिकुलाचलो जयतु च तयोर्माता पोता महेशविलासिनी गणपतिमुनेरेषा भाषाविदां हृदयङ्गमा सुकविसुहृदशब्दैः अत्युज्ज्वला हरिणीततिः ललितचतुरैर्भावैः यान्ति सुरूपवनान्तरं मदयतु मनः कामारातेः निशान्तमृगीदृशः। श्री उमये नमः। श्री उमये नमः। श्री उमये नमः।